Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. En las sombras del poder, donde los titulares de los medios no llegan, se libra una guerra silenciosa. Una guerra que no aparece en los boletines de noticias, pero que define el destino de las naciones. Vladimir Putin, un hombre acusado de todo por Occidente, ya ha lanzado en más de una ocasión acusaciones graves sobre los hilos del poder, afirmando que en Estados Unidos cambian los presidentes, pero no las políticas. ¿Qué significa esto? Que más allá de las elecciones, más allá de los discursos democráticos, existe un poder oculto que dirige los hilos del mundo. La verdadera batalla que se está librando es entre el poder absoluto de las élites contra el avance de la multipolaridad. ¿Quiénes son los arquitectos de las guerras modernas? ¿Quiénes deciden cuando un país será sancionado, cuando un líder será derrocado, cuando un conflicto será financiado? No son los presidentes electos, son think tanks, bancos centrales, corporaciones multinacionales. Es lo que algunos llaman el Estado profundo. Y hoy Rusia se ha convertido en el principal obstáculo para sus planes hegemónicos. Понимаете, я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим. И начинают объяснять, как нужно делать. И все сразу меняется, понимаете? Это происходит от одной администрации к другой. Вот что-то изменить – это достаточно сложное дело. Это, я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому что это сложно. Вот Обама – продвинутый человек, очень человек либеральных взглядов. Правда? Демократ. Он же перед выборами своими обещал закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел, я уверен, что хотел, но не получилось. Он искренне к этому стремился. Не получается, не так все просто. Но это не самый главный вопрос, хотя это важно. Это трудно себе представить. Да? Люди в кандалах ходят там уже десятилетиями, без суда и следствия. Ну, представьте себе, Франция бы так сделала, или Россия. С потрохами бы сожрали уже давно. Нет, в Соединенных Штатах это возможно и до сих пор продолжается. Вот, кстати, к вопросу о демократии. En 2007, en la conferencia de seguridad de Múnich, Putin hizo algo que ningún líder ruso había hecho desde la Guerra Fría. Denunció abiertamente la arrogancia del unilateralismo estadounidense. Fue un discurso profético. Advirtió sobre la expansión indiscriminada de la OTAN, sobre las guerras basadas en mentiras, sobre la imposición de un orden mundial que beneficia a unos pocos. Hoy, 18 años después, sus palabras resuenan con más fuerza que nunca. Miren los patrones. Cada vez que un país desafía el dólar, es invadido o sancionado. Cada vez que una nación rechaza el globalismo, es demonizada. Irak, Libia, Siria, Venezuela, la lista es larga. Pero hay un problema para el Estado profundo. Esta vez se toparon con un hueso duro de roer. Esta vez es Rusia. La operación militar especial en Ucrania no es un conflicto local, es el teatro principal de una guerra mucho más grande, la guerra por el futuro del sistema internacional. Por un lado la OTAN, el complejo militar industrial, los grandes fondos de inversión, etc. Por el otro, Rusia, China, Irán, las naciones que se niegan a arrodillarse. Что касается украинского конфликта, то скажу прямо, у нынешней Украины, которая, всем известно, нам предельно не нравится, я имею в виду тот политический режим, который существует в ней, есть, тем не менее, последняя возможность сохранить на определенных условиях после завершения военных действий какую-то государственность или, если хотите, какую-то международную правосубъектность и обрести шанс на мирное развитие. Поэтому Россия об этом неоднократно говорила. Мы готовы к переговорам без предварительных условий, но с учетом реалий на земле и тех предложений, которые формулировались. И такие переговоры могут позволить обрести мир.
Но нужно помнить, что для киевского режима есть и другой путь, о котором тоже неоднократно говорилось. Это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше. Occidente apostó todo a derrotar a Rusia rápidamente. Sanciones sin precedentes, una campaña mediática global, decenas de miles de millones en armas. Pero ocurrió lo impensable. La economía rusa no colapsó. El rublo se fortaleció y lo más importante, el sur global dejó de creer en el cuento de Occidente versus los villanos. India compra petróleo ruso, China fortalece su alianza estratégica, parte de África y América Latina rechazan el alineamiento automático. El mundo está despertando. Putin reveló algo extraordinario. Sus soldados ansían entrar en combate. No es solo disciplina, es convicción ideológica. Mientras Occidente depende de mercenarios, conscriptos, desmoralizados y propaganda, las tropas rusas saben que están defendiendo su civilización. Es la diferencia entre un ejército que cree en su causa y uno que lucha por un sueldo. Вы говорили, что и утро начинается со специальной военной операции, и вечер. Вам вот эти сводки, в которых, скорее всего, вот про героизм, каждый день вы, наверное, их получаете, да, и звоните, с ними общаетесь, и узнаете эти истории. Мы, наверное, очень многого не знаем из того, что знаете вы, вот об этом героизме наших ребят. Ну да, конечно. Ну, это же моя работа сегодня. Я действительно получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения. И должен сказать, что, да, конечно, практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта. Ну вот сейчас любопытная ситуация. Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана, но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия погоды, некоторые другие условия говорят о том, что этого нельзя делать, потому что если они будут это делать, то это приведет к необоснованным большим потерям. И я, и начальник генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия. Рвутся в бой. Но они все равно начали выполнять эту задачу, правда, немножко другими способами, которые, конечно, является способом бережного отношения к личному составу. Hay un detalle que los medios occidentales no muestran. Las filas de voluntarios rusos crecen cada día. No es conscripción, es determinación. Mientras en Ucrania, hombres son arrastrados de sus casas para morir en una guerra que no entienden. ¿Quién tiene realmente la moral alta? El mundo unipolar está herido de muerte. El dólar pierde su hegemonía. Europa se desindustrializa. Estados Unidos gasta billones en guerras que no puede ganar. Mientras, el bloque BRICS construye alternativas, los pagos en divisas locales, los corredores comerciales fuera de control occidental, etc. Las élites lo saben, su tiempo se acaba, por eso su desesperación, por eso su narrativa cada vez más agresiva. Pero como dijo Putin, pueden intentar aislarnos, pero el mundo es demasiado grande para ser controlado por unos pocos. Estas declaraciones de Jeffrey Sachs son imperdibles de principio a fin. Si Estados Unidos es lo suficientemente estúpido como para bloquear el comercio con el resto del mundo, China será lo suficientemente inteligente como para abrir ampliamente el comercio con todo el mundo. Estados Unidos y Europa juntos suman 800 millones de personas. Eso es una décima parte de la población mundial. El resto del 90% de la población mundial quiere productos de China, quiere relaciones comerciales con China y formar parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Me entristece que Estados Unidos gestione mal su economía, pero esto no va a perjudicar realmente a China. How many times has President Costa, the head of the European
Council met with President Putin? That would be 0. How many times has your High Representative Vice President, Kaja Kallas, met with her counterpart, Foreign Minister Sergei Lavrov? That would be 0. How can you have peace? How can you expect to reach an agreement if you're not even talking with the other side? You can't. All that happens right now is from Brussels is lightning bolts, anti-Russia, Russophobic lightning bolts. They're going to invade Europe. They're going to destroy Europe. They're going to be in Paris. We need $800 billion of armaments. They have real points to make. We don't even want to hear them. Our newspapers don't report them. Everything is unprovoked violence coming from one side. This is false. The United States and Germany said to Gorbachev, if you agree to German reunification, we will not take advantage of you. We will not move NATO 1 inch eastward. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Russia said, we don't want the United States and its missiles and its military and its CIA and everything else on our border. And you know what? They're right. And the United States does not want Russia on our border. Whether it's Cuba in 1962 or Mexico or Canada and so on. But how do we know if we don't do X, Y, and Z that Russia won't then invade the Baltics and so forth? Whatever, okay? My first answer is ask them. Why are you asking me? Make some diplomacy. The crazy thing is in the U.S., they think, we know how the Russians think. They don't know anything. Here's the leader of the United States praising the Soviet Union in 1963 at the top of the Cold War. The whole speech is telling the American people, do you realize the other side are human beings that are like us, that want peace? And in 5 weeks, they reached an agreement that had eluded both sides for the previous decade. It wasn't threats, it was giving dignity to the other side. My advice to you is before you spend $800 billion on armaments, make a phone call first. Estamos en un punto de inflexión histórico. La caída del orden unipolar no será tranquila, será un terremoto geopolítico, pero de sus escombros nacerá algo nuevo, un mundo donde las naciones, por fin, puedan elegir su destino sin amenazas, donde la soberanía no sea un privilegio, sino un derecho. Rusia no está sola en esta batalla, y vos como espectador sos testigo de este cambio de era. ¿Qué pensás? ¿Qué es capaz de hacer el Estado profundo para evitar el inminente colapso? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.